उसका छोटा भैया मो बापा गिरा मो बो मीना वाट ता तलटा डेजर ता तलटा गरखा मु देखिलु तो को पास के मत सामना करबो तो बो को पता से खोली की कह दबो केते जन को ता गियाले रखी आ केते जन से डिलीट कर सके मत अनेलो हां केमिति अनेलो कोना ठीक पेट से होना तुम ओडे किछ करलो तुम बिना रही पाबी और कोना हम सागे सागे कर देबी कोन करबो मते आइ के तुम कॉल को नहीं चलो मो तुम बिना रही पारुनी लो सब बेले तुम को मने पडुची खाइला रे सोइला बेले जो काम करूची मो धन को मने पडुची तुम तो आले ना मोर भारी कष्ट होउचिलो हां मते को आराम लागुच मते बेसी कष्ट हो तम कथा मोर मन पड़ जाऊँ मो तल पेट ओदा हो लुहरे लुहरे पते कि भाव बहले कि भाव समस्त जो जगह बाहर मोर से जगह बाहर किसी आखि देखिए बाहर जाऊँ बाट बड़ा खाली केनाल पशि पटा मुंडे पाऊँ माने मापिया जंत्र था से सफ्टवेयर मु लोड करदे कई थर लोड करदे मापिया जंत्र था पकई देखी देखा पंखा केते उठी एते भल पाए विशेष तुम कथा मोर मन पड़े गोटे तकिया 8 दिन जाऊँ ଆପଣ सब तुला कुआरे पड़ौछि बेल ऊपर खाली खोला पड़ी किसी तुला उड़े फटिया ऊपर किसी तुला लागे सारे सदनी किसी तुला लागे सारे आउ किसी तुला मोटा देवा आउ किसी तुला मोटा देवा किसी तुला सदनी किसी तुला उसका छोटा भैया मत देखी देखीदेव आगे कौन मारे ना मारे भिड़ देखीदेव बड़ बड़ केस आम हाथ अच्छी आम भारत प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी ताकि बड़ केस आजतक टीवी बाहर पेपर बाहर देखीदेव इराक राष्ट्रपति जुगल दुर्घटना मोल से केस समाचार प्रतिदिन मुझे देखा
यार ये नवा पे तू क्यों जाने ये जल्दी रात मते देखो कोन लोग तो भालो बाबा ये लंबा जूम करके देखा आज देखे लंबा भुजा लियो पॉकेट चूड़ी ये तू सही ना ये तमें आम होली जाने घोड़ीता मकुरी भी पिजा ये बिकु भाई तू भाई बाबा को चिन्ह सुना चिंती माने तो आपन मोर होई तब आपन मोर 20 वर्ष तक सब अरे बाबा हेलो बिकु भाई केते स्मार्ट होते देखु ना 20 वर्ष तक से मने रखुनी ना 20 वर्ष तो हे काली होई हां 200 वर्ष तो आपन देखि तो चिन्ह पके झान तो आपन मोर सेमितिया संपर्क ना तो आपन मोर सुमधुर संपर्क ये सब बाबा तू से संपर्क কথা মনে পকানা সে তো সম্পর্ক কথা মনে পড়ে মো দেহ ঘুষি দেব আমরা বুঝছি বলে সে কোন আমর যাই যাই সম্পর্ক কি সম্পর্ক আমার ভাই গণ কি আর সম্পর্ক মো বাবা সাথে তোমার ভাই হলে কি সম্পর্ক না গাঁ লোক ঘর দোকান ঘর কেতে বাড়ি এই নগর সে গাঁ সে সম্পর্ক সে গাঁ হিসাবে মোর বড়া বাহারে ହେଲେ ମୋ ବୋଉ ଆଉ ସୁଯୋଗ କରିଦେଇଛି ସେଇ ସାର୍ ପିସା ମୁଁ ଆଉ ବଣା ବଣା ବୁଝି କେବଳ ପିସା କିନ୍ତୁ ସେ ଯାହା ସମ୍ପର୍କ କିନ୍ତୁ ବାଇଗଣ କିଆରେ ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କ ସେ ସମ୍ପର୍କ ପିସାର ମୋର କାହିଁ ବାଇଗଣ କେମିତି ଖେଳ ଖାଲି ଗୁଛ ବାଇଗଣ ଭାବ ଗବେଷଣା କର ଚିନ୍ତା କର ଅନୁଧ୍ୟାନ କର ତାପରେ ତମେ ନିଜେ ଜାଣିବ ମୋର ବାଇଗଣ ତିଆରି ଯିବା ଉଚିତ ରହୁନି ଠିକ ଅଛି ମତେ ସେ କପଡା କୁହଲ ହଁ ବଢିଆ କପଡି ଷ୍ଟୋରି ଭଲ ଭାରି କାଣ୍ଡ ଲୁହ ବୋଇବ ହଁ ଭାଇ କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିଲେ ତମ ଉଠୁଆ ଆସିବ ତମେ ତ ଆଉ ପାଠ ପଢୁନଥିବ ତମର ଆଉ କ୍ଲାସ ନାହିଁ ରୋଷେଇ ଘରେ କାମ କରୁ କେତେ ବସିଆ କପଡା ସେଟା ତୁ କହୁନୁ ମାନେ ମୁଁ କହିବା ମୁଁ ଦେଇନି ତୁ ଦେଇ ବୋଲେ ମୁଁ ଖାତିରି ମାରି ଅଛି এটা 1969 মସିହା তো মতে বাপে ছিল ଆଉ ଝିଅର ହଲ ଅଛି ମେମୋରି ବଢିଆ 1999 ବର୍ଷ ଯୋଉ ବାତ୍ୟା ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେଇ ବର୍ଷ ବାତ୍ୟାକୁ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ହଉନଥିଲା ଆଉ ଆଗ ଭଙ୍ଗା ଶୀତ ପ୍ରବଳ ଶୀତ କିନ୍ତୁ ବାଇଗଣ ଭଲ ଫଳିଥାଏ ବାଇଗଣ ଉଚ୍ଚା ରେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଥାଏ ଆମେ ପିସା ପତ୍ର କଥାବାର୍ତ୍ତା ପଇସା ତ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ଦେଇ ନଥାଏ ମୁଁ ପିସା ଗୋଟେ କାମ କରିବା ବଢିଆ 4-5 ବର୍ଷ ବାଇଗଣ ଚୋରି କରି ଦେଇକି ମାର୍କେଟ ବିକା ଚୋରି କଲା କଣ ବଢିଆ ବାଇଗଣ ହେଇଛି ଆମେ ଚୋରି କରିବି ଏଇ ପ୍ରପୋଜାଲ ହେଇନି ଆମେ ଯାଇକି ବାଇଗଣ ଗାଡି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ତ ବାପା ଖୋଜି ଖୋଲିବେ ନା ମୁଁ ପେଟ ଖୋଲିଦେଲି ବାଇଗଣ ଗାଡି ଭିତରେ ପଶିଗଲୁ ବାପ କି ରକ୍ତ ତୁ ବାପା ଦେହ ସାରା ରକ୍ତ ମୋର ଆଉ ବନ୍ଦ ହେ ବାଇଗଣ ତିଆରି ସାରା କଣ୍ଟା ପ୍ରବଳ କଣ୍ଟାଲୁ ବାଇଗଣ ତ କଣ ବାଳ ବୁଝିଛି କେତେ ବାଇଗଣ ମୋ ଲାଗିଥିଲା ଫଳି ସାରା ମାନେ ହଁ କଳା ଧଳା ଲମ୍ବା ଗୋଲେଇ ନେନ୍ଥା ପେନ୍ଥା ଜାଁଳା ବାଇଗଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦେଖିବାକୁ ଲୋଭ ହବ କଣ କହିବେ ଆମେ ତ ଚୋରି କରିବାକୁ ପଶି ଯାଇଛୁ ସାରା ବେଳା ତ କଲା ବେଳେ ସେ ରାଣ୍ଡି ବିନା ବୋଉ ସବୁ ଟିକେ ବାଡ଼ି ପଟ ବାଟା ଖୋଲେ ବାଇଗଣ ବୁଲିଲା ଲାଇଟ୍ ହେଇ ଆମକୁ ମାରି ଆସିଲା କଣ କରିବୁ ଚୋରି କରି ବାଇଗଣ ତିଆରି ଭିତରେ ଲୁଚି କହିଲୁ ଯେମିତି ଦେଖିବୁ ଦିନକୁ ମାରି ମାରିବାକୁ କରି ପିଇସା ଏଠି ରହିଲା ଭଲ ନୁହଁ ଯାହା ତ ବାଡେଇବେ ସକାଳୁ ଭାଇରାଲ ହବ ବାଇଗଣ ଚୋର ମରିବା ଠାରୁ ଘୋଷଣା କାଟିବ ମୁଁ ନା ପଳେଇବା ଆମେ ଯିବା ବେଳେ ମୁଁ ଯିବାକୁ ବାହାରିଛି ହାତରେ ଗୋଟେ ବାଇଗଣ ପଡିଗଲା ମୁଁ ଧରି ପକେଇକି ଟାଣୁଛି ସେ ଚେଣ୍ଡୁ ଇଏ କୋଉ କିସ ମୋର ବାଇଗଣ କି ଆଉ ଥରେ ଟାଣିଲି ତା ଭୂତା ହଲିଲା ଇଏ ଗଛ ଉପରୁ ଗଲେ ଇଏ କୋଉଠିଆ ବାଇଗଣ ଶାସନ ବାଇଗଣ ତାପରେ ଯୋଉ ବାଇଗଣ ଧରିକି ଟାଣୁଥିଲି ସେ ছিল ତାର ଧୀରେ ଧୀରେ ଆକାର ବୃଦ୍ଧି ହେଲା ତାପରେ ତ ଖଣ୍ଡ ପିଲା ଢାକି ବସିଲା ମତେ ଶିଖେଇକି ବାଇଗଣ ଚୋରିକି ଯାଇଥିଲୁ ମୋର ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା 8 ଦିନ ମୁଁ ପଚାରେ ତ ମା ଛାଡି ତା ବାପ ବାଇଗଣ ଖାଉ ଭାଇ ତ ଗୋପାଳ ଭକ୍ତ ହାତ ଧରୁଛି ତୁ ସେ କଥା ମନେ ପକାଇ ତୁ ଏଠୁ ଗଲୁ ନା ମୁଁ ଯିବି ଯିବି କିନ୍ତୁ ଭାବୁ
ଲାଗୁଛି କୋଉଟା ସେଇଟା କୋଉଟା ବାଇଗଣ ଧରିକି ଚାହୁଁଥିଲି ସେଟା ଫିଲ୍ଡ ଥିଲା ସେଟା କୋଉ କିସମର ବାଇଗଣ ଦେଶୀ ନା ହାଇବ୍ରିଡ